जी अस्सलाम वालेकुम ना दोस्तों। मेरे तमाम सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से मेरा अस्सलाम को बोलो। और जो दोस्त नए हैं वो नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दबा लें। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जिस तारीखी हस्ती का जिक्र लेकर आया हूँ, उस हस्ती को मैं ये अपना पंजाब का दुल्ले भट्टी की फ़ोटो कॉपी कहूँगा, क्योंकि दुल्ले भट्टी के बाद अगर पंजाब की आज़ादी के लिए, यहाँ के लोगों की आज़ादी के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो इस शख्स ने दी है, जिसने 83 साल की उम्र में बुढ़ापे में जाकर भी नौजवानों की तरह अंग्रेज़ों के साथ जंग की। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो ज़रा लंबी है, मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलूँगा, आपने समझ लेना है। पंजाब की सरजमीन से तल्लक रखने वाले 1857 के जंग आज़ादी के एक ऐसे 83 साल बहादुर नौजवान और जुर्रतमंद हीरो राय अहमद खां खर्ल शहीद के मुतल्लक है ये वीडियो जो है, जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ दादे शुजात देकर अपनी इस धरती में अपनी जान निछावर कर दी। दोस्तों, राय अहमद खान खर्ल कौन थे? इन्होंने पंजाब के रावी के इलाके में अंग्रेज़ों को कैसे नाकू चने चुबाए? शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने इनका सर क्यों जेल के बाहर दरवाजे पर लटकाए रखा? 5 दरियाओं की धरती के इस अजीम हीरो के मुतल्लक सब जानेंगे आप इस वीडियो में आगे जाकर। इसका जो तारीखी पस मंज़र भी थोड़ा सा बता दूं पहले। ज़ाहिर है इसी वजह से वीडियो लंबी होती है कि उसके सारा हवाला और सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। तो फिर दोस्तों, 8वीं सदी के आखिर तक लाहौर और इससे मुल्लिका इलाकाजात मुख्तलिफ सरदारों के कंट्रोल में थे। इसी दौर में लाहौर पर मुख्तलिफ हमरावर भी आते रहते थे, जिनमें अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह ज़मान का नाम भी सरफ़हरिस्त है। शाह ज़मान ने पंजाब पर 4 बार हमला किया और आखिरकार 1797 में लाहौर को फतह कर लिया। शाह ज़मान के लाहौर में पूरी तरह कदम जमाने का मौका नहीं मिल सका। राजा रणजीत सिंह ने सिखों को मुत्तहिद करके लाहौर और पंजाब के कुछ इलाकों में बाकायदा हुकूमत कायम कर ली। आहिस्ता आहिस्ता सिखों की सल्तनत बढ़कर पूरे पंजाब तक फैल गई और इस सिख सल्तनत पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका जो है अपना लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं वो वीडियो। पंजाब के अलावा कश्मीर, हज़ारा और पेशावर के इलाके भी राजा रणजीत सिंह के राज में शामिल हो गए। दूसरी जानब अंग्रेज़ भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के इलाके में कब्जा करते चले गए। पंजाब पहुँचे, करते करते पंजाब पहुँचे और 1849 में पंजाब सिखों से अंग्रेज़ के कंट्रोल में चला गया। 1857 की जंग आज़ादी जो है, अब उसका थोड़ा सा हवाला है। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी जिसे अंग्रेज़ बगावत या गदर का नाम देता है, बरसगीर पाक व हिंद के लोगों के लिए ये जंग आज़ादी थी। इस जंग में जहां बरसगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ रियासतों ने अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया, वहीं पंजाब भी इस आज़ादी की लड़ाई में पीछे ना रहा। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इस बगावत का एक सबब वो कारतूस बताए जाते हैं जो गाय और सूअर की चर्बी से को इस्तेमाल करने से बनाए जाते थे। जो बंगाल में कुछ सिपाहियों ने इन कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो अंग्रेज़ ने इससे फ़ौज से निकाल बाहर किया। इसी तरह का एक वाक़या लखनऊ में भी पेश आया। ये सिपाही चंद ही और जो जिन सिपाहियों को अंग्रेज़ों ने निकाल दिया, वो सिपाही चंद ही दिनों बाद मुल्क भर में फैल गया और अंग्रेज़ फ़ौज में हिंदुस्तान को अंग्रेज़ फौज में शामिल हिंदुस्तान को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उकसाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में फैलना शुरू हो गई। इस दौरान मीरठ के मकाम पर, मीरठ जो है वो हिंदुस्तान का एक शहर है आजकल, कुछ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ अफसरों को हलाक कर दिया, जिसके बाद मज़ाहमत की ये तहरीक दिल्ली से होती हुई पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी के वक्त पंजाब 5 डिवीज़न पर मुश्तमिल था और हिंदुस्तान का ज़रख़ीज़ तरीन इलाका भी यही था। जंग आज़ादी में पंजाब के ज़्यादातर सरदारों और रईसों ने अंग्रेज़ का साथ दिया, लेकिन कुछ मकामात पर अंग्रेज़ को शदीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। रावी के किनारे बसने वाले कई कबाइल इस जंग में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। इन कबाइल में खर्ल, फतियाना, वट्टू, कुरैशी, मखदूम, गर्देजी, काठिया, तराना दीगर कई खुददार कबाइल शामिल थे।
ये कबाइल पाकपतन, मटगुमरी, मौजूदा उकाड़ा और साहिवाल, गोगीरा, हड़प्पा वगैरह के इलाकों में राइश पजीर थे। 1849 में जब पंजाब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आया तो उन्होंने उकाड़ा के करीब गोगीरा को इंतज़ामी लिहाज से ज़िला का दर्जा दिया। इस वक्त लॉर्ड बर्कले ये असिस्टेंट कमिश्नर था और गोगीरा डिवीज़न का यह इलाके का, और बड़ा ज़ालिम जाबर और बहुत मजबूत ताकतवर ये अफसर था। लॉर्ड बर्कले इस इलाके पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तैनात था। दोस्तों, दरियाए रावी के किनारे गोगीरा का ये तारीखी इलाका अब ज़िला उकाड़ा का हिस्सा है। दरिया की दूसरी तरफ फैसलाबाद रीजन है। इस फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में मौजा झामरा वाक़या है, जो राय अहमद खां खरल का आबाई गाँव है। रावी की पट्टी के इस इलाके को इस वक्त सांदल बार कहा जाता था। सांदल बार यानी ये सांदल जो है दुल्ले भट्टी का दादा था, तो उसके इस सारे एरिया को, जो उसके कंट्रोल वाला एरिया था, उसे सांदल बार या सांदल वाड़ या सांदल दा इलाका क्या जाता सी। ते सांदल जो दुल्ला भट्टी की ऑलरेडी ये वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। उस पर भी मैं पहले पूरी वीडियो बना चुका हूँ। इस सांदल बार में उकाड़ा से फैसलाबाद रोड पर तकरीबन 20 किलोमीटर पर छोटा सा कस्बा बंगला गोगीरा वाक़या, जो इस वक्त अंग्रेज़ सरकार का ज़िली हेडक्वार्टर्स था। दोस्तों, राय अहमद खान खरल के आबा-ओ-अजदाद मुगलिया सल्तनत के साथ वाबस्ता थे। सांदल बार में जामरा की तहसील इन्हें मुगल और बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अता की थी। यानी कि ये तहसील जो गोगीरा की सारी जामरा की जगीर है, वो औरंगज़ेब आलमगीर ने इन्हें दी थी। और ये ख़ानदान 150 साल से इस इलाके का रईस और सरदार था। राजा रणजीत सिंह के दौरे हुकूमत में भी ये ख़ानदान इस इलाके का सरदार समझा जाता था। एक रवायत ये भी है कि राजा रणजीत सिंह ने इसी इलाके के तारीखी मकाम सैयद वाला, जो इस वक्त ननकाना ज़िला का हिस्सा है, किसी वक्त ननकाना शेखपुरा में था, तो ये ज़िला शेखपुरा का हिस्सा था, में पड़ाव डाला। तो उन्होंने राय अहमद खां खरल से मुलाकात की थी। वो इस वक्त नौजवान सरदार से मिले और बहुत मुतासर हुए। दोस्तों, दिल्ली और मेरठ में बगावतों की खबरें पंजाब पहुंची तो यहाँ भी मुख्तलिफ कबाइल अंग्रेज़ के खिलाफ मुतहद हो गए। इस बगावत का सर कुचलने के लिए लॉर्ड बर्कले ने रावी किनारे बसने वाले मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को बुलाया और बगावत कुचलने के लिए अफरादी कुव्वत और घोड़े मुहैया करने का मुतालबा किया। यानी कि सरदारों को इकट्ठा, अब अंग्रेज़ जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सिर्फ 10,000 अंग्रेज़ इधर थे, और 10,000 की एक छोटी सी फ़ौज ने पूरे 4-5 मुल्कों पे हुकूमत की। और ये इन मुल्कों, इन इलाकों, यहाँ के रहने बसने वालों के लोगों के लिए एक सवालिया निशान है और डूब मरने का मकाम है। ये इतनी करोड़ों की आबादी पे सिर्फ 10,000 बंदा हुकूमत करके चला जाए और 100 साल तक, फिर और जूते भी मारे, जलील भी करे, बेइज्जत भी करे। इन सरदारों में राय अहमद खां खरल भी शामिल थे। लॉर्ड बर्कले के इस तकाजे पर राय अहमद खां खरल उठे और जवाब दिया, हम कभी और किसी भी सूरत में अपने घोड़े, औरत और ज़मीन किसी के हवाले नहीं करते। राय अहमद खां खरल का ये जवाब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ऐलान जंग था, जिसके बाद पंजाब में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा एक तारीख शुरू हो गई। सबसे पहले इस मज़ामत का आगाज़ तहसील पाकपतन के एक गाँव लखों की के एक जोइया कबीले ने किया। उन्होंने 8 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ को लगाम देने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ ने इस बगावत का सर कुचलने के लिए पूरे गांव पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके गोगीरा जेल में कैद कर दिया। दोस्तों, राय बहादुर खरल इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने 26 जुलाई की रात को गोगीरा पर हमला करके तमाम कैदी रहा करवा लिए और रावी की पट्टी पर वाक़या घने जंगलों में रूपोश हो गए। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 17 कैदी मौका पर शहीद और 33 ज़ख्मी हुए, जबकि 18 रहा में कामयाब हो गए। लेकिन मकामी ज़राए के मुताबिक इस हमले में 145 से ज़्यादा कैदी और 100 से ज़्यादा अंग्रेज़ फ़ौज के सिपाही जान की बाजी हार गए। रावी के जंगजू की इस कार्रवाई पर अंग्रेज़ ने इलाके में लोगों का जीना हराम कर दिया और जुल्म सितम की इंतहा कर दी। अंग्रेज़ के इस जुल्म सितम पर राय अहमद खां खरल के मुजाहिदीन ने भी गुरिल्ला वार शुरू कर दी और इर्द गिर्द के मुख्तलिफ इलाकों में अंग्रेज़ को मुकम्मल मफलूज कर दिया। दूसरी जानब लॉर्ड बर्कले ने भी इस बगावत को कुचलने और इलाके पर कब्जा रखने के लिए मुल्तान और लाहौर से फ़ौजी दस्ते मंगवा लिए, यानी कि नई फोर्सेस, नई नफरी मंगवाई और ज़्यादा नफरी मंगवाई।
اس دوران رائے احمد خان کھرل کے ساتھ شامل آزادی کے متوالوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے ہزاروں تک پہنچ گئی۔ رائے احمد خان کھرل کی قیادت میں مجاہدین آزادی کی انگریزوں کے خلاف کارروائی 1857 جنگ آزادی تک جاری رہی، یعنی کہ تب سے لے کر 1857 تک وہ کارروائیاں کرتے ہی رہے۔ انگریزی فوج نے بھی اس دوران مکمل تیاری پکڑ لی تھی۔ ستمبر کے آغاز میں رائے احمد خان کھرل نے انگریز فوج کے خلاف بڑی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے علاقائی سرداروں اور مجاہدین کو اکٹھا کیا۔ ان علاقائی سرداروں میں کمالیہ کے سردار سرفراز کھرلو اندر تے فخر کردے ہو نا رائے احمد خان تے کرنا بھی چاہیے اور انہیں اپنے آپ فخر دے قابل بنایا ہے تے ایندے تو تانوں شرم بھی آنی ہے رائے سرفراز خان کھرل تے۔ یہ بھی کھرل قوم دا ایک گندا بدنما دبا ہے تاریخ دا، یہ اگے چل کے میں تمہیں دسنا وا۔ اور دیگر بہت سارے دوسرے سردار شامل تھے۔ رائے احمد خان کھرل نے ان تمام سرداروں کو فیصلہ کن جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ دوستو، لیکن 16 ستمبر کی رات ہونے والی خفیہ اجلاس کی مخبری سرفراز کھرل اور کچھ مخالفین نے انگریز ڈپٹی کمشنر کو دے دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر نے لارڈ برکلے کو لے کر احمد خان کھرل کی سرکوبی کے لیے جھامرا روانہ ہو گیا۔ انگریز کا یہ دستہ جھامرا پہنچا تو گاؤں کے زیادہ تر لوگ روپوش ہو چکے تھے۔ لارڈ برکلے نے غصے میں جھامرا کو آگ لگا دی اور 20 مقامی افراد اور سینکڑوں مویشی کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے۔ دوسری جانب جب رائے احمد خان کھرل مجاہدین کے ہمراہ بنگلہ گوگیرہ پہ حملہ کیا تو اس مخبری کی وجہ سے انگریز پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ انگریزوں نے مجاہدین کو آتے دیکھا تو گولہ باری شروع کر دی، جس سے بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے۔ صورتحال میں رائے احمد خان کھرل اور مجاہدین پیچھے ہٹ کر نورے کی ڈل نامی ایک جگہ پر آ گئے۔ نورے کی ڈل ایک نورے دی حویلی، اس دا خوہ پنجابی نورے دی ڈل نو آکھ لو، ڈل خوہ نو آندے نے کنواں ویل۔ یہاں سے جھاڑیوں میں چھپتے چھپاتے برکلے کی فوج کے قریب پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں انگریز کا بھاری جانی نقصان ہوا، جس کے باعث انگریز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ معرکہ لگاتار 3 دنوں تک ہوتا رہا۔ انگریز نے کئی بار بھرپور حملے کیے مگر ہر بار ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ مجاہدین اچانک ڈھول پیٹتے ہوئے حملہ کرتے اور تیزی سے نکل جاتے۔ مشہور مورخ کے براؤن کے مطابق یہ لوگ ڈھول پیٹتے ہوئے حملہ آور ہوتے اور بڑی بہادری کے ساتھ انگریز فوجیوں سے ہتھیار چھین کر فرار ہو جاتے۔ اس حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ کشکوری ادھر ایک جگہ کا نام ہے جو اب شہر بن چکا ہے، یہ قصبہ کشکوری کے مقام پر ہونے والے اس معرکے میں 3 سے 5 ہزار لوگ شامل تھے جو لمبی لمبی جھاڑیوں سے چھپے ہوئے تھے۔ پنجاب میونٹی کے ریکارڈ میں تحریر ہے کہ 3 دنوں میں یہ جنگ نورے کی ڈل سے بڑھ کر کشکوری کے جنگلات اور ہڑپا کے میدانوں تک پھیل چکی تھی اور تقریباً 40 سے 50 میل کے علاقے میں 20 سے 30 ہزار سے زائد جنگجو پھیل چکے تھے۔ دوستو، 20 ستمبر 1857 کو یہ بغاوت ارد گرد کے تمام علاقوں تک پھیل چکی تھی اور مجاہدین کی کارروائیوں سے انگریز فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت مجاہدین کے دستے واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب 20 ستمبر کو ایک ڈپٹی کمشنر الفریسٹن کو مخبری ملی کہ رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھی کشکوری کے جنگلات میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگلے روز 21 ستمبر 1857 کو انگریز فوج کے ایک دستہ اس مقام پر پہنچا۔ ایک مقامی سپاہی دارا سنگھ نے رائے احمد خان کی نشاندہی کی جو اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ دارا سنگھ، گلاب سنگھ بیدی اور کھیپ سنگھ بیدی انگریز کے کہنے پر رائے احمد خان کھرل پر گولیاں چلا دی اور وہ وہیں موقع پر شہید ہو گئے۔ اس حملے میں رائے احمد خان کھرل کا قریبی ساتھی سردار سارنگکیت اور کچھ اور ساتھی بھی شہید ہوئے، جبکہ انگریز کے اپنے 20 سپاہی بھی اس جھڑپ میں مارے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق رائے احمد خان کھرل کو شہید کرنے کے بعد انگریز ان کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے اور 6 دنوں تک گوگیرہ جیل کے باہر لٹکائے رکھا۔ 21 ستمبر کو رائے احمد خان کھرل شہید ہوئے تو ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اس سے اگلے دن فتیانہ قبیلے کے بہادر نوجوان مراد فتیانہ کوڑے شاہ کے مقام پر مجاہدین کی ایک قوموں کے ساتھ لارڈ برکلے پر ایک بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مراد فتیانہ نے برچھیوں کے وار کر کے لارڈ برکلے کو وہیں ختم کر دیا، جبکہ اس حملے میں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر گوگیرہ لارڈ برکلے کے علاوہ دوسرے انگریز فوج کے سپاہی بھی ہلاک ہوئے۔
رائے احمد خان کھرل کے جسد خاکی کو جامرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار ان کی وفات کے 110 سال بعد ان کے پڑپوتے نواب رائے علی محمد خان کھرل نے 1968 میں تعمیر کروایا۔ یہ علی محمد خان کھرل وہی ہیں جن کے بیٹے رائے حسن نواز اور رائے علی نواز MNA اور MPAs رہ چکے ہیں ساہیوال سے، چیچا وطنی تحصیل ساہیوال کی ادھر کے رہنے والے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل رائے احمد خان کھرل شہید کے اعزاز میں فیصل آباد کے ایک چوک کو رائے احمد خان کھرل شہید چوک کے نام سے بھی منسوب کیا گیا، اور ایک چوک جو ہے یا روڈ ساہیوال میں بھی ہے ان کے نام سے منسوب۔ دوستو، رائے احمد خان کھرل جنگ آزادی کے عظیم ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی، یا تھوڑا سا رائٹر سے غلطی ہوگی، زندگی میں 2 شادیاں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد نہیں ہوتی، جن میں ان کے 4 بیٹے۔ ان کی اولاد میں سے بہت سے لوگ سیاست میں بھی آئے اور مختلف ادوار میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ممبرز بھی رہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ویڈیو کھرل برادری اور پنجاب کے ہر غیرت مند جنگجو یا غیرت مند خوددار پنجابی کے پاس جانی چاہیے، اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ وہ ہمارے تاریخی آباء و اجداد تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جانیں دے کر ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ آج بھی ان کی دنیا سے چلے جانے کے سینکڑوں ہزاروں سال بعد بھی میں ان کا یہاں بیٹھے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ذکر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آگے آپ کا فرض ہے کہ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ پہنچائے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ ہر پاکستانی کو، ہر نوجوان کو اپنی تاریخ کا پتہ ہو۔ ٹک ٹاک کا، فیس بک کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن ان چیزوں کا نہیں پتہ جو میں بتا رہا ہوں اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔